inside. Oh, outside. Outside. Ano ba? Nakita niyo? Hindi ko nakikita kasi kayo nandyan. Oh, sige po. Tina, sit down daw. Ang dami nag-a-happy na. Okay, ready? Ready na. Mabilis lang. Left. Oh! Sa left mo. Ready? Ready? Usan na. Kurang tao si Carlo. 6 yan. Ready? Inside. Outside. Inside. Inside. Oh, tantan. Si Emil. Si King talaga gusto mong tanggalin. Si Princess. Okay. Ready? Atras ulit. Atras. Uy, gitna na. Gitna na. Arrange, baka matanggal na kanila. Okay, 1. Ano ba naihina? Tonight! Nag-isip? 1, 2, 3, go inside. Inside. Outside. To the left. Right. In. Out. Bend out. Dalawang out. Okay. Wala na natira. Taas kamay natira. Pasok sa lobby natira. Diba? Gusto ko yung nagsutsok kayo ng ganyan, tapos inirapan kayo. Ready po. Ready na. Out. In. Out. Right. Okay, again. Left. In. Out. Right. Ano? Okay pa Kian? Tama pa. Sige po, right. Kian, mabagal naman yun eh. Ulit, in. Pagod na si Kian, guys. Out. Kian, kaya pa out. Pagod na Kian. Pahingayin muna natin na. Pagod na si Kian tumalo. Ready na. 1, 2, 3, go out. In. Left. Sige out. See? Ilan na ba natira? Ilan na lang? 6. 5 na lang. O, dali. 5 na lang pala. Okay na yan. Price na. Dali na. 5 na yan. Matawag na sila namin. Ito, isa tsaka isang ballpen. Ayaw mo ba? 5 lang kanina, guys. 5 lang yan. Walang ballpen? Kevin! May isang ballpen. Okay. Sige po, bilang ulit tayo pero nakaupo naman. Isa na lang. Bilog tayo, nakaupo naman. Oo nga, upo naman. Dali, bilog, upo.